Okay, so good morning Geraldine. So nag-record na lang ko para imong lantawon. So muna akong isang Gmail sa akong work. So i-open na. So muna mo gawas if ever kuan. So i-click ra nimo ning plus tab, imong i-opening this one kani. Ah, ano no ko mailhan nimo na kay ngano. Oklahoma na siya kana nga bookmark. So if ever ka na nga bumailhan nimo kay diri ka mo lang to sa companies Oklahoma. Okay? So pag Oklahoma na so ikaduha nimo i-open wa tab, click nimo ni kani nga prospecting. Ah, so Brad dayon human ani nga kuan, 'di ba? So ari ka sa Oklahoma. So sa Oklahoma, pareho walay size. So sana to na pagkuha dire Oklahoma naman nino kay nakaset. So Oklahoma na siya. Tulsa Oklahoma. So mo ni kuan dili nimo na kini mo i-click control click, so open new tab. Kani pwede nimo ni siya i-down na para ma-alt tab ra ba alt tab ra ka ana. So dire human gi-open nimo ang company. Pag wala gani ning option niya na save company, i-save sa nimo. So kani kay na-save naman ni daan mo nang ingani. And then ari ka sa employees. Human nimo sa employees, ari ka sa filter. Open kag filter, then persona, click nimo ning recruiting. Human nimo click sa recruiting, dili nimo sa siya i-save. I-click sa nimo ning location, ibutang nimo og Oklahoma. So type kag okay. Pag click nimo ana mausob na po na sa taas, 16 ra. Diba? So 16, so mo na mo i-apply. So pag apply nimo ana, only get the person nga puro green, ayaw ng pula. Kaya wala na yung mga email. So una nimong button is control click nimo ni dili kani sa day mong button. Kuha copy yon sa nimong company, mana copy, alt tab, butang nimong company din sunod website, diba? So mo ni website link, dila na mo i-click, i-right click rin nimo na din copy link address. Okay? Usbo na ko. Todo nimo right click, copy link address. So paste nimo na kanang industry. Kanang industry is kuan na ato sa ning ikuan na nga kani i-click sa nato ni kay mawala man gud ni pag i-click dito speakers. Open sana ko siya kung gi-control na ko to tanang control click, control click, control click, control click, control click. So pag ibutang mo ko na nag-overview para makuha nato ning industry, kuan mawala ni siya. So ano, so mo ni industry so stopping ana mura nimo kopyahon, copy, then double click paste, dili click paste ano, pag i-click paste may ngana, so dapat yun double click copy, double clicks, and then imo ning panason diri para musaka kani pod para straight line na siya. Then company size mo ni 14 kani employees, 14,000 employees. Then first name, so muna to first name kani access ani mo ni na kani sila tanan para mo loading pa man pag i-access nimo na mahimo na yung ano, mahatag na siya. So kanina yung mga butang first name, control paste, control click ana, control X. Pwede pog binagsaon nimo para mas nindot nyara. Then ano, phone, so ang phone niya is kaniha kaning company phone, dili ning direct contact maning basta ngani nga logo. So dapat kini company phone imong kapihon. Now, so email, so yang wala butangan pa dignig na kog dash. Wala na ko nabutang ag dash. Itsa karyot. Okay. So karon na so pag copy ni mag-usab ani para delete mo error ana email kani ayan na siya gi-drag kanira daw copy email, click ra na then automatic na to siya ma-copy, then link in dara ani. So din po mo na i-click, right click ra po mo na siya, copy link, then city niya is dara Edmond, location then mo na state niya Oklahoma. So ang Oklahoma state is okay, di ba? Shortcut ana niya okay. So man ani ay Olivia ba to man i-close na simple ra. Ako lang kano na ano ano siya.
lang. Happy. Edmond, okay. Dire, imura na naman na siyang kapihon. Parihar man na sila tanan di ano, og ikuan. So, dire ra ka magagad sa first name, mag-usab-usab kay lain-lain og ngalan. Backspace, basta nga na, para dili mo dako ang imong kuan. Sa man sunod. Dili mo dako, then kani, same gyapon. Kani, naga-altab ko ano, copy gyapon. Oklahoma City, okay. Oklahoma City, okay. Ana, dayon. Sapa. Pwede ra pag binagsaon ro to ni mga binagsaon ro ni mga copy diri like ana ba. Pwede pod na ako kay paano memorize ang shortcut key. Same ra gyapon ano 5,000. Kini dili same location, LinkedIn. Oklahoma City. Kapihan ra na ako. Dayon last. Okay, so ana Japon. Binagpili ra Japon to nimo binagsaon, then same number 5,000. Kani dayon. LinkedIn, copy. Okay, city, Oklahoma. So ana lang kadali. So pag mo batang humana naman ni wala naman to, mura man to tanan close nimo. So i-close po nimo ni. So humana na diri na pud ka susunod. Para makabalo ka, lang taon na nimo asa ka ni hunong diri din. Mahurot ka ato ra kag next. Page 1 mo na ari ra kay click ra nimo ning next para sunod. Control click gyapon ni. Then again, mag control click. Ari kas employees gyapon, then ari kas open filter, persona, recruitment, dayon, okay. Ako rin ipaspas gamay. 19. If ever 0, so meaning move to the next kuan ka, okay? As usual, green ra dyan po ikaw, no? Na green sa ubos, kwa dyan po ni. Okay? Tigil po nakasabot ka.